današnjoj temi pričati biti će odgovor na jedno pitanje od mojih dragih gledatelja. Bilo je pitanje da li se čuvar kuća, ona interesantna biljka što jako dobro uspijeva u ovim nekakvim našim krajevima, smije koristiti oralno u smislu nekakvih ljekovitih svojstava. Mi kada govorimo o čuvar kući, ona je poznata pod latinskim nazivom semper vivum i generalno sama biljka kao takva zapravo u prenesenom ili prevedenom značenju znači uvijek živa, što konkretno znači ova biljka kao takva praktično uspijeva u svim mogućim uvjetima. Kod nas se nalazi specijalno u dvorištima, čak i na krovovima i slično, i poznata je po onim svojim zelenim mesnatim listovima. I što se tiče samih naravno istraživanja, ih ima, ja bih čak rekao, ne toliki broj kao što bi mi možda očekivali, a vezano uz naravno same zdravstvene primjene same čuvar kuće. Mi kada govorimo o čuvar kući, govorimo da ona ima sposobnost preživljavanja u različitim uvjetima, a predstavlja mjesto gdje se čuvar kuća može naći jako puno puta čak i na krovovima kuća. Njegova ljekovita svojstva su posljedica jabučne i mravlje kiseline koje se nalazi u samoj biljci i realno ona je nešto slično kao aloe vera. Za aloe vera veliki broj ljudi i puno više saznao. Ono što se tiče same primjene, naravno same čuvar kuće, ona se može koristiti na razne načine. Može se koristiti kao tinkture, puno puta se prave napici od same naravno čuvar kuće, isto tako možete praviti čajevi i slično. Pratite moje emisije, u sljedećim nekakvim emisijama daću vam par recepata vezano uz samu čuvar kuću i kako se konzumira. I ono što bih vam zapravo htio reći, čuvar kuća kao takva će vam jako dobro djelovati specijalno recimo na kožne bolesti i oboljenja. Što znači oštećenja kože, možda crvenila, možda eriteme, ona je iz te perspektive jako dobra. Osobe koje imaju probavnih tegoba, osobe koje imaju problema sa hemeroidima, ova biljka je poznata da ima mogućnost liječenja. Djeluje antibakterijsko, što je isto jako dobra situacija, i mi kada govorimo o samoj čuvar kući, ona isto tako jako dobro djeluje na čireve, protiv menstrualnih tegoba, za poboljšavanje kolesterola u krvi, detoksikaciju, grlobolju, čak se može preporučivati i kod osoba koji imaju dijabetes. I rekli smo, generalno nama je to jako poznata biljka, a zapravo htio bih vam reći odgovor na ono pitanje od početka, da li se ona smije konzumirati oralno. U najvećem broju slučajeva da, i vjerojatno se, i zapravo bi vam bila preporuka da se koriste oni listovi mladi, dakle mladi listovi čuvar kuće se dobro operu. I puno puta ta sama čuvar kuća možete ju onako staviti i lokalno na nekakav oštećenja kože ili problema sa kožom i slično. Dakle, generalno čuvar kuća kao takva se smije konzumirati i sirova. Reći ću vam rekao sam drugi puta, nekakve recepte koje bi mi mogli kao takvo napraviti. Međutim, interesantno, rekli smo, kod te čuvar kuće nažalost nema jako puno zapravo istraživanja ovoga tipa. Ja osobno nisam ih našao specijalno puno. Međutim, ovo što sam pronašao, dakle ja sad vama naravno prenosim da uglavnom je zdrava biljka kao takvog, ješćete mi one listove koji su mladi listovi ako ih želite konzumirati, a pravit ćemo kasnije razne vrste napitaka, čajeva i slično, koji ćemo pokušati naravno naše zdravlje dovesti u još bolji red. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi, želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa pretplatite se na moj YouTube kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Pišite mi, lajkajte mi video zapise i mi ćemo se vidjeti u drugoj i sljedećoj emisiji. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav.